مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم افتح علينا أبواب العلوم والفهوم وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا من علومك وذكرنا ما نسينا من علومك يا رب العالمين. Para hadirin muslimin wal muslimat sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan maunah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan inayah dan maunah daripada Allah kita selalu dapat berubudiyah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malam yang sangat mulianya, kita bahas tentang masalah akikah. Pada pertemuan yang kau ikut, alhamdulillah kita kali kita bahas tentang masalah hukum udhiyah dan ma yata'allaqu bi, sesuatu yang menyangkut dengan hukum udhiyah. Wa yundabu liman talzamuhu nafaqatu farahi ay yaqqa anhu min wad'in ila bulughin wa hiya kadhahiyatin wa la yuksaru 'admun wa tasadduqu bimatbukhin yab'athuhu ila al-fuqara'i ahabbu min nidaihim ilaiha wa min at-tasadduqi nai'an wa yuzabbaha sabi'a waladatihi wa yusamma fihi wa in mata qablah bal yusannu tasmiyatu siqtin balagha zamanun nufikha ruhu wa afdalul asma'i Abdullah wa Abdurrahman. Wa yundabu liman talzamuhu nafaqatu farahi ay ya'iqa, dan disunatkan bagi orang-orang yang wajib akannya oleh memberi nafkah furuknya, akan bahawa berakikah ia daripadanya furuk mulai daripada wada' hamil hingga balik, dan bermula dianya akikah hukumnya saban lagi udhiyah seperti hukum kurban. Jadi tamang masalah hukum yang muta'alliqah bil aqiqah, hukum yang bersangkut paut dengan masalah aqiqah. Jadi sebahagian ulama fuqaha yang masalah akikah hana gebahas mutiga dengan pembahasan udhiyah, iaitu kurban. Itu sebahagian ulama fuqaha masalah udhiyah yang lain pembahasan, masalah akikah lain pembahasan. Berdasarkan riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat nakal Aisyah, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an na'yaqanil ghulam bisyataini mutakafiataini. Jadi hadis khabar atau hadis Tirmizi diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, nikah Aisyah, Rasulullah berperintah kamu bahawa kamu akikah daripada anak agam bisyataini, dua buah syah. Nyan anjuran daripada Rasulullah berdasarkan hadis riwayat Aisyah, iaitu berperintah dari Rasulullah bak kamu nak Aisyah, dan takluk hukumnya juga bak tanya guyu oleh Rasulullah, guyu akikah gelanto daripada anak agam dengan dua buah kambing. Wa anil jariyah bisyatin, sedangkan
daripada anak inang satu kambing. Kemudian dalam hadis yang lain juga nepegah oleh Rasulullah menyangkut dengan hadis akikah kasirah, cukup takle minha sabuh hadis al-ghulamu murtahinun bi aqiqatih. Lamit ghulam iaitu anu agam nyan murtahin, artinya jid kepada manfaat bagi dua orang syik. Kemudian tuzbahu anhu yaumas sabi, disembelihkan daripadanya ghulam, daripadanya anak miat pada hari ketujuh. Jadi tasiyah akikah sunat pada hari yang ketujuh. Kemudian bauru yang ketujuh daripada lahir anak tersebut wa yuhlaku ra'suh, dan dicukurkan akan rambutnya, wa yusamma, dan diberi namakan. Rawahut Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi. Jadi ghulam anak mit nyanjid sebagai memberi syafaat li walidayhi yaumal qiyamah. Jid memberi syafaat bagi kedua orang tuanya pada hari kiamat. Maka bauro yang ketujuh juga pegah oleh Rasulullah guyusi sabuh binatang gelantau daripada nyan anak miat nyan. Kemudian bauro yang ketujuh wa yuhlaku ra'suh, dan dicukurkan akan rambutnya. Dicukur. Jadi bauro ketujuh si akikah, bauro ketujuh dicukur. Kemudian bauro ketujuh juga guyubuhna. Cuman sawai guyubuhna dengan akikah. Sawai guyubuhnan dengan akikah. Akikah iaitu taruh darah, sembelihan, tasiyah sabuh kambing atau lumu. Yang awai tabuhnan, ote kasebutnan ba anu mitnyan, maka lihnya baru akikah. Kemudian juga dicukur. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian pakan hana wajib cuma akikah. Walaupun tu na pendapat lagi masalah kurban, na bahagian pendapat iaitu wajib. Wa innama lam tajib, dan hanya saja hana wajib akikah. Bahkan hana wajib akikah terhadap orang syik yang mampu. Li khabari Abi Daud, karena na hadis riwayat Abi Daud, man ahabba ayan saka an waladih falyaf'al. Orang yang cinta bahawa berbuat ibadat ia daripada anaknya, falyaf'al, maka hendak kerja ia. Daripada hadisnya bahawa hana itu kepada wajib ta akikah daripada anak. Kemudian bagi teman sunat untuk akikah liman talzamuhu nafaqatu far'i, bagi orang yang wajib beri nafkah anak urangnya. Kepada anak yang wajib beri nafkah ba anaknya gelantau anaknya guyu sia iaitu akikah. Kemudian masajih pajan min wad'in ila bulughin, mulai daripada wada' hamil, begitu ka melahirkan, ka infisal bayi, ka gelah bayi, kemudian habis batas jih hingga balik. Mulai le hamil, le wada' hamil, le melahirkan, masa haji hingga balik. Begitu ka melahirkan, inan ka ta'aluk sunan akikah bagi orang syik. Pajan ehna masa ta'aluk hukum sunat akikah bagi orang syik ila bulughin, hingga balik. Ote ka balik hana ta'aluk li hukum kepada orang syik. Kesawajib kedrau pakan sebab na riwayat hadis yaitu khabar hadis annahu sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'dan nubuwah. Na riwayat hadis bahawa sungguh Nabi SAW akikah ia daripada dirinya sesudah kenabian. Artinya oleh Rasulullah, oleh Nabi na nepubut akikah kedawate kajit kepada Rasul. Gaikah ikah gero. Artinya ada ke Rasulullah. Daripada hadisnya jid taco kesimpulan bahawa orang yang kabalik
le urang si urangnyan wate manya wate leh melahirkan hingga balik hana merupa akikah adakala le urang si nyan gathin hingga haiga akikah maka takluk hukum ji kepada diri rohnya kepada kedua berdasarkan hadisnya cuman qala fi Fathil Jawad berkata ianya Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Fathil Jawad pun dalam kitabnya wa ida'un Nawawi butlanahu mardudun sebab yang pegah termasuk gedakwali Imam Nawawi bahawa yang batil hadisnya nyangkan hadisnya artinya Imam Nawawi kan berpedoman berpendapat bahawa anak miat ka balik kalih balik nyan hana takluk hukum akikah kepada rusi cuman hadisnya nepegah Imam Nawawi nyan hadisnya batil atau nepegah Imam Nawawi hadis yang riwayat bunuh annahu sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsi ba'da nubuwah nepegah Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Fathul Jawad bahawa nyan aba Imam Nawawi mardudun ditolakkan maka bahkan huwa hadisun hasanun hadis yang tersebut sahaja adalah merupakan hadis hasan maka boleh diamal maka orang yang kalih balik nyan takluk akikah hana takluk hukum sunat kepada orang syi'li kesal ci beralih kepada draw dia katanya katanya awal kalau datanya ba orang syi'li ataupun ba saudara bahawa katanya hana akikah jaman maka ino menyeka mampu draw dia dah belah kami maka jib belah kami dah akikah ke draw dia kajilah kemudian wahia kadhahiyatin dan bermula dianya akikah itu seperti udhiyah pada kebanyakan hukum akikah lagi hukum udhiyah termasuk wahiyal jinsu jenis daripada binatang wasannu dan tun dan wasalamatu mil uyub dan sejahtera daripada aib binatang yang kena usianya waniyah dan niat akikah wal aklu dan masalah paju wa tasadduq masalah bersedekah wal ihda dan ta'yin bin nazar tertentu dengan nazar ataupun dengan ja'li nyan kebanyakan hukum akikah saban lagi hukum udhiyah hukum akikah kebanyakan hukum di saban lagi hukum kurban mulai daripada binatang yang tadi kambing kebiri lumur unta dan sebagainya hukum ji tun ji saban kemudian masalah sejahtera daripada aib binatang yang dasian saban idih bak hukum kurban kemudian masalah ni juga saban kemudian masalah pajuh pada dasi akibat saban lagi kurban masalah sedekah saban lagi bak masalah kurban yang alhamdulillah kalih dah bahas bak pertemuan urangnya kemudian wala yuksaru admun dan tidak dipecahkan akan tulang jadi sunat bahawa baik tapu bicah telingnya binatang yang tasi untuk akikah hanya bicah dia hanya tak teling dibanjir man tadagun mengkrek-krek je sunat nya mengkrek-krek sebab punya tatek teling hancur teling kan yang sunat ni bahawa yang baik tak perbicah teling artinya tadagu mengkrek-krek bak mifsal bak persendian enan dako siban bak ate-ate benda punya orang lapangan dagu ke mendung tek-tek je no bahkan nya kameng BBO lah jadi sunat bahawa alla yuksira admaha bahawa jangan memecahkan ia akan tulang-tulangnya binatang hakikah cuman sunat baik tapu bicah teling
Yang sunat yang sunat baik ta perbicah teliang wate sasia binatang akikah sunat ka pakan tafaulan bisalamatil a'dha'il walad gecok tafaul dengan sejahtera atau selamat anggota anak ni ina aja tafaul artinya tafaulnya hana mesti kan wajib benon tu menyatasia kameng atau tasia lemah ke siron amin tek nau tek dulu hancur dia dulu tek gara-gara parang dempoi mesti cedo hancur mata dia nak tengok dari patah-patah je nak dan dafaoi kan maka gekoh bab persendian daripada binatang yang tafaul sebagai bahawa singa mayaknya sejahtera anggota je daripada hancur fa in fa'ala zalika maka jika mengerjakan ia akan demikian biti tapubut ote tasia anak binatangnya tak tek deliang heno nyan hukum hiban lam yukrah tidak dimakruhkan ana makruh lakinnahu khilaful aula tetapinya itu hukumnya khilaf aula yang aula ji baik tapu bicah deliang ote tapu but artinya tapu bicah deliang artinya sebalik daripada yang lebih baik tapu but kan yang lebih baik jelas sebab nanti lawan hukum sunat hukumnya makruh baik terbayang tu menyertai binatang untuk akikah tapu bicah deliang tak tek deliang makruh hana makruh man sunat aku pegah baik bicah deliang lawan sunat kamu makruh handai maka lawan sunat daripada itu artinya tidak makruh hana makruh tetapi hukumnya khilaf aula yang lebih hebat baik tak pebicah deliang wate tasi binatang ika menyata bicah berarti hana lebih hebat tacok atai hana lebih hebat aku hantar rubuh benar hana robo menyata idang tu krek yang lerusuk menan-menan je kepo bala ka kemudian wa tasadduqu bimatbukhin yab'asuhu ilal fuqara ahabbu min nidaihim ilaiha dan bermula bersedekah dengan yang dimasakkan yang diutus yang dikirim ianya seseorang akannya tagun daripada binatang akikah kepada fakir itu lebih baik daripada seru mereka itu kepadanya akikah hotelih tatagun maknanya ini beda dengan udhiyah menyakikah gayu gui tagun tatagun kedro tahai fa'au penakhun tatagun le tagun tacok sianyan tajuk ku fakir tabagi le kedeo ya ba'asuhu ilal fuqara penakhun tabagi kepada fuqara yang lebih gad daripada tahai rumah lebih gad kan pemahaman jijit otak kata khauri rumah khauri putra ni tiga akikah kan hansa artinya yang kena pupuknya jid kepada akikah namun yang lebih ahab yang lebih baik lebih bagus adalah si akikahnya tatagun kemudian tapaso dalam kertas lah atau pulang peluk tajuk kepada fakir lebih baik daripada menan daripada tayahai rumah jelas dan lebih ke daripada dalam sedekah tu tecok bahagian dalam sedekah tabuh bahagian tepo sedekah fakir lebih ke tak tagun daripada tajuk sia mentah tabuh dempuk tepo ke fakir lebih ke tak tagun hotel ka masak tajuk ke fakir kemudian wa istasna min dalika ma yu'ta lil qabilah dan istisnakan pada demikian akan barang yang diberikan bagi kabilah orang Arab
kabilah artinya kelompok-kelompok. Menye tajuk kelompok jid, menye tajuk kelompok sunat tajuk si ya. Sunat tajuk si ya kena yang ada tagun. Maka wal afdal kaunuhu ar-rijlul yumna. Menye tajuk ke kabilah, ke kelompok nyan lebih gad iaitu tajuk aki belahna. Aki belahna. Aki kameng belahna atau aki lemo. Tajuk menanju le tatqah yang bab mifsal, bab persendian, tajuk menanju ke kabilah atau ke kelompok punya bahasa kita. Nya kah? Nya nyan hikmah je ku wal hikmatu fi zalika at-tafaul bi anna al-mauluda ya'ishu wa yamshi ala rijlais. Tafaul je apa? Menyatajuk ke kabilah, ke kelompok nyam bet datagun pecit tajuk fa yang lebih good. Yang sunat tajuk fa belah nun. Tajuk aki belah nun kepada kabilah atau kelompoknya. Hikmah je apa? Untuk cok tafaul bahawa anak miat mauludnya anak miatnya ya'ishu akan hudib ia wa yamshi ala rijlai dan tengah akai jak ngaki. Ejak ngaki nya dafa uji kajalah. Kemudian selanjutnya wa ayyuzbaha sabi'a wiladatihi, dan disunatkan akan bahawa yazbaha sabi'a wiladatihi, menyembelih ia pada ketujuh hari lahirnya. Kemudian sunat tasi ba urau ketujuh lahir lagi hadis yang kalih tersebut bunuh. Wa yusamma fihi, dan diberi namakan padanya hari ketujuh. Wa in mata qablah, dan bahkan mati ia, meninggal ia sebelumnya hari ketujuh. Yang sunat akikah tabuhnan pajan ba urau ketujuh termasuk cukup. Mesti meninggal begitu melahirkan langsung meninggal. Yang gimana? Tak menabuhnan. Pahabuhnan. Nya tetap beda prehujuh man be mano. Dalam riwayat hadis ote urau ketujuh guyusiya sabuh binatang sebagai akikah, kemudian wayuhlaku ra'suh guyu cukup, kemudian guyu buhnan. Ino anu miatnya golong tru urau ketujuh ka meninggal. Wa in mata qablah, walaupun meninggal golong tru urau ketujuh sunat jid buhnan. Ya, sunat buhnan. Yalah. Sunat buhnan walaupun aneminya meninggal golong urau ketujuh. Bal yusannu tasmiyatu siqtin balagha zamanun nufikha ruh. Bahkan disunatkan akan memberi nama sikti, iaitu bayi yang gugur, yang sampailah masa ditiupkan akar roh. Anak mit yang kagugur, anak mitnya naroh kagetiup roh. Pada bulan cetuh wapluh roh pada bulan puluh nya kan nya pembelian ka genap ka kapah bulan nyan kana roh ka gerak bayi kana roh. Pah 6 bulan atau 7 atau 8 atau nama golong melahirkan ka lahi, artinya gekeun gugur nyan sunat jid tabuhnan, sunat buhnan dah nak kan naruh nya tabuhnan beno hotel 6 bulan tu ada nama ka getiyu bro, hotel USG ka gerak bayi, artinya kan naruh gugur golong truk wate yang melahirkan ka lahir yang akan siktun guguran juga sunat buhnan ya. Cuman
Munya akikahnya muna masa haji min wad'in, daripada leh melahirkan. Munya kati umrah nya sunat yang akikah. Wau lahir ke meninggal ya, lagi apa meno, nak kena bu. Akikah macam sunat. Mata sunat. Walaupun muna golom truk urah kerja. Wa afdalul asma-nya, dan bermula sebaik-baik nama itu Abdullah nya, wa Abdur Rahman, artinya idafah kepada Allah. Abdullah, Abdur Rahman, atau idafah bangsa kepada Asmaul Husna, Abdullah, Abdur Rahman, Abdur Rahim. Jadi nak abdun mafhumnya yang seafdal nama. Wala yukrahu ismu nabiyyin, dan tidak dimakruhkan akan memberi nama seperti nama nabi. Hanam kru. Aduh merupakan Ibrahim ya, Yakub. Walaupun dia kayak Yakub. Ya, hana makruh tabuh nan lagi nan nabi. Kemudian juga hana makruh tabuh nan malaikat. Mesti tabuh nan Jibril, hana makruh je. Jibril. Malaikat. Ada nama malaikat. Mana ulai malaikat Jibril. Tabuh nan malaikat Israel. Nya ya kau. Malaikat Israel ke ya kau. Ya, artinya apa? Walaupun pokoknya ada nama malaikat yang hana makruh. Wala yukrahu ismu nabiyyin aw malakin, tidak dimakruhkan akan nama nabi, tabuh nan lagi nan nabi, atau nan lagi nan malaikat. Contoh ka Jibril, contoh je bukan Jibril je. Contoh lagi nan malaikat Jibril, sebabnya oleh malaikat. Ya, Jibril pun nanya. Ya, pakan hanam kruh wa dzalika lima ruya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, karena hadis diriwayatkan daripada Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu Abdullah bin Abbas, akhrajallahu ahlat tauhid minan nar, gepeterbit oleh Allah akan ahli tauhid daripada neraka. Madum ada nama ana urang mengucap ahli tauhid, urang na mengucap nyan tinggal gepeterbit daripada neraka. Mam pajannya hom menurut pagi ke ada nama ana tauhid, ada nama ana tauhid, gepeterbit lah Allah di neraka. Menurut terbit pajang terbit nyan terserah. Ya, pagi gepeterbit. Wa awwalu man yakhruju man wafaqa ismuhu isma nabiyyin, dan bermula awal orang yang keluar daripada neraka adalah orang yang muafakat, yang saban nan gaan lagi nan nabi. Tekedi urangnya nan lagi nan nabi. Nyan nan lagi nan nabi Muhammad tu, mana Muhammad terpuji. Tapi sebalik nak buat lagi sebalik juga terpuji. Kan terpuji. Ote kabut buat hanagat tabi-tabi dalam keadaan maksiat dengan keadilan Allah tamun neraka. Lantaran tauhid dalam hati guptubit ba sabah saat. Di antara sekian-sekian orang musuh na sabah profesi yang kenal lagi nabi. Nya kenal lagi nabi. Yang tengah yang awal guptubit kan lain perahlian tri likut. Barisan yang keluar orang tu tahu. Yang nan lagi nabi le pergi. Nan lain likut menyusul. Mau menyusulnya antrinya tapi mai dah kira je kan tu tapi payah antri. Okey ni antri tu cok gas merumpok man dia likut pre. Jadi awal orang yang terbit daripada neraka adalah man wafaqa ismuhu isma nabiyyin, orang yang saban nan orangnya lagi nan nabi. Kemudian bal jaa fit tasmiyah bi Muhammadin fadailu ali fadailu aliyatun,
bahkan datang pada memberi nama dengan Muhammad itu fadilah yang tinggi. Secara umum sunat lebih begat, lebih baik tabuhnan lagi nan Nabi. Jadi hana makruh tabuhnan lagi Nabi. Bahkan menyetabuhnan lagi nan Nabi Muhammad nyanna fadilah yang tinggi, fadilah lain. Nya ka fadilah lain termasuk nakul Nabi idza kana yaumal qiyamah nada munadin ala liyuqim man ismuhu Muhammad. Ya bedah sosoana Muhammad bedah fal yadkhulul jannah kiramatan lin nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah masuk engkau akan syurga karena kemuliaan bagi nabinya Allah iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berapa yang bagi alla yakhilla syakhsu auladahu min ismi Muhammad. Maka sepatutlah bahawa baik dipusunyi oleh seseorang akan anaknya daripada nama Muhammad. Menyenana agam berdubah payah buh sabuh Muhammad. Baik anak Muhammad dirau. Ya mesti benar Muhammad dirau. Ya nya hikmah ni. Kaya nyori nang le. Kaya serah nyeragam. Wajib menyenang pada boh ya agam yang benar siapa? Muhammad. Ka wa yahrumu tasmiyatu bi malakil muluk dan haramlah bohnan dengan malakil muluk. Ya. Raja daripada raja, malakil muluk. Kemudian waqadil quddah. Nyanan ju malakil muluk. Nan. Yang haram punan. Waqadil quddah. Qadi daripada qadi-qadi. Nya haram. Dan wahakimul hakam. Juga haram. Sebab yang laginya buat Allah. Ya hukum segala hukum yang qadi segala qadinya Allah. Wa kadza abdun nabi dan demikian lagi haram tabunan abdun nabi wajarillah haram. Ya. Wa takanni bi abil qasim dan haramlah ta kunyah tahai panggilan dengan abil qasim. Ayah Qasim. Ke nya abil qasim tabunan ben tu yang betul lampu me. Ben nan tu nanนึงyang Qasim. Nah ni Qasim. Biasa dia kaya hơi. So nah ni agam yang tuha. Nah ni Qasim dah itu ya. Qasim. Abil Qasim itu ya Qasim di. Cuman tabunan ci Abil Qasim tabunan. Abil Qasim tabunan. Tak kunyah. Sebab kunyahnya lafaz yang dimulai dengan abu, abun, akhun, kan? Ummun nyan kunyah. Takkan tu Abil Qasim. Tabunan Abil Qasim. Punya panggilan kita yo kenannya. Cuman tahai untuk kehormatan iaitu hana tahai na nurunyan. Tahai ana ya Qasim. Ya. Dan disunatkan akan bahawa mencukur ia akan rambutnya. Ya. Sunat lam dah cukur anak mit. Kiban dah cukur kulluh. Dah cukur mandum. Ya, mandum cukur. Sebab mana ke cukur cik mandum je. Ya, bena uli. Man pajan tak cukur. Pajan. Qala fi Fathil Jawad berkata ianya Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Fathul Jawad disunatkan akan bahawa nak ia cukur rambut sesudah sembelihan lihika. Nah, sunat. Kami dah berbuat dengan praktik je. Ayolah. Ha? Boleh. Buhnan. Olehnya menyena kemampuan tiang ika. Dia baru cukur. Cukur ni cukur kambing dia. Sampai telah telah buat tamir. Cukur ni. Walau unsa, walaupun anak miatnya atau mauludnya iaitu anak inang. Sunat cukur. Ya, sunat cukur walaupun anak miatnya anak inang fi sabi'i pada orang tujuh.
Wa tasaddaqu bi zinatihi zahban, dan sunat tam sedekah dengan timbangan uknya iaitu meh atau perak. Sunat. Dengan timbangan oleh tak cukup, tak uknya ada timbang. Padu mili betul. Ya, kemudian dah harga dengan harga meh atau harga perak. Yang sahabat dia. Ya. Kan ada dengar ke meh anakan meh perak, yang you perak sebab dari riwayat hadis nya yang you perak nya punya kepegah ino leh tak cukup anu mit nya dengan timbangan berat nya nyan guyubuh harga lagi harga meh atau jid tabuh harga perak, kemudian pengnyan tacok tam sedekah sunat nya jelas. Ka naurun pegah dengan perak ka ngeme. Berdasarkan hadis amara Fatimah antazina sya'ral Husain wa tatasaddaqa biwaznihi fiddah. Karena na riwayat hadis bahawa sungguh Nabi geperintah Siti Fatimah ote gecukup Husain. Nya gecok oleh Siti Fatimah Sayyidina Husain, kemudian getimang dan sedekah li Siti Fatimah wa tatasaddaqu biwaznihi fiddah. Sedekah dengan timbangan ukuran berat Sayyidina Husain gejuk fiddah. Timbangan fiddah dia ukuran harga perak. Maka leh keperintah Nabi li Fatimah ke buat. Nya kan. Hana agama lam riwayat hana kan muh lagau yang gue Nabi perak gepegah lang kitab ino meh atau perak ka menyama wala raiba anna zahaba afdalu minal fiddah, dan hana ragu bahawa sungguh emas itu lebih baik daripada fiddah. Kias nya gecok dah lebih gat menya perak metang yang harga ji lebih rendah tam sedekah dengan ukuran harga meh rendah lebih gat pakan sebab menya tacok ukuran meh harga meh lebih mahal. Betul 3 gram meh paduk ka ya al hertos sekian menya perak 3 gram paduk 80 ribu mana awal 80 ribu ya bahawa tanya lebih mudah, maka akhir Nabi guyum sedekah dengan perak lebih mudah perak daripada ama. Makanya guyum Nabi lebih mudah ya, dan lebih sanggup Siti Fatimah guyum tanya ka menyetacok dah lebih ke tacok mah lebih ke ya ka kaji oleh insyaallah pada pertemuan lain matang bahas masalah akikah. Kak kamu anak-anak pada kaji no. Gimana? Ote ka sunat yum sedekah dengan timbangan ukuran harga meh atau perak, punya mampu dengan harga meh atau perak, nya ada jo. Menyam sedekah yang lebih afdal ke kerabat. Nya ke kerabat. Yang lebih agak ada jo ke mak tuan. Sebab yang jaga rinang jaga anak dia tahu. Biasa kebiasaan menyebab tengok ino hotel melahirkan pun duduk sana muklah di hotel melahirkan lekeo ba mak tahu mak roi pani mak dia okey mak ni mak roi bahkan sebab mak roi lebih mangan tu mak ni cowok siat ni mak tuang ke hampas aja cowok, maka daripada lebih agak dah juk ke mak roi dengan ke mak tuan. Jadi itu kira-kira 20 jadi nak buka jari. Jadi belum ni nurut jari nan wale nurut jo. Yang sama dengan kanda. Jadi nan so je. Mal lagi tanya behga kan Muhammad. Nan ro tu Muhtazahri. Maksudnya Muhtazahri tabuh nana Nurul Zahri. Sebab dah cakap dah. Nurul Zahri ya. Mukhtar.
Pilihan nuru cahaya. Dia kaji. Alhamdulillah dia. Yang baik dah buh. Sebab mana? Hanya buh nan ketabai nan cik panai na. Imong adali nang ya Muhammad. Ayah kan? Muhammad cik. Muhammad bin Muhammad. Imong adali. Ada yang ada jabuh ulama-ulama wai. Gebuh nan lagi nan ya. Mana mungkin kajian Allah alam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Baik guru untuk al-kemah apabila ada salah penyampaian kita perbaiki bab guru-guru wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.